दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कोलकाता लौटी एनसीपीआई सांसद शताब्दी रॉय। नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होने के बाद नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई की सांसद शताब्दी रॉय कोलकाता लौट आई हैं। दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित ब्रेकफास्ट मीटिंग में भाग लिया, जहां आगामी संसदीय योजनाओं और विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई। कोलकाता पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए शताब्दी रॉय ने बैठक के मुख्य पॉइंट्स पर जानकारी साझा की। बैठक में मुख्य पॉइंट संसदीय जिम्मेदारियों पर चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में विकास मॉडल और भविष्य की योजनाओं पर संवाद किया। राष्ट्र हित में एकजुटता भी दिखाने की बात कही। उन्होंने बताया है कि पीएम मोदी ने देश के समग्र विकास और जनहित के मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने का मार्गदर्शन दिया। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद थे। आपको बता दें, दिल्ली में इस महत्वपूर्ण मुलाकात और संवाद प्रोसेस के बाद शताब्दी रॉय अब अपने निर्वाचन क्षेत्र और क्षेत्रीय संगठनात्मक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वापस बंगाल लौट चुकी है। एयरपोर्ट पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुन लेते हैं। একটা ছোট জিনিস সেটা হচ্ছে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলছেন যে 20 জন আপনারা এনসিপিআইতে গেছেন তাদের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছে এবং এই 20টি সিটে উপনির্বাচন হবে, আপনারা গোহারা হারবেন কারণ আপনাদের সঙ্গে 20টি লোকও নেই। ওনাকে চালিয়ে সময় প্রমাণ দেবে। আচ্ছা, ধারাবাহিকভাবেই যে বৈঠকগুলো হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আপনারা যাচ্ছেন, দেব উপস্থিত থাকছে না। গতকাল তাকেও জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, শুটিং লাদাখে গেছে, শুটিং করছে। কালকে কলকাতায় গিয়ে এসছেন, কালকে দিয়েছে। তাহলে আমাদের ও তো লাস্ট মোমেন্টে আমাদের সব শিডিউল হচ্ছে না, ওটা এত সবসময় অত শুটিং তারপরে কি শোটো করছে, ওটা সম্ভব। আর কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরেকটা অভিযোগও করেছেন যে আবু তাহের, খলিলুর রহমান এরা কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করছে, কংগ্রেসকে বলছে যে আমাদের ওনারা কংগ্রেসে যেতে চাইছে। এরা যা যেটাই বলছেন সব মানে প্রমাণ ছাড়া কথা বলছে। সময় প্রমাণ দেবে উনি ঠিক না আমরা ঠিক। আমি সবসময় বলবো যে একটাই কথা আমার বলার যে ওনাকে, যে আমরা ওনাদের ডিসিশন, ওরা যেটা করছে দলের সঙ্গে আছে, আমরা ওদের ডিসিশনকে রেসপেক্ট দিচ্ছি, ওনারা যেন আমাদের ডিসিশনকে রেসপেক্ট দেয়। শুধু নিজেদের মধ্যে বারবার করে নোংরা কথা বলাটা আমার মনে হয় খুব একটা ভালো কাজ। সেটা আমরা তো ওদের সঙ্গে বলছি না, আমার রিকোয়েস্ট ওরা যেন না। আপনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর এই যারা বিদ্রোহী আপনাদের মধ্যে 3 জন ছিলেন, তাদের কোনো সিদ্ধান্তে বদল বা সেই ব্যাপার নয়, ওরা বারবারই বলেছিল যে আমরা বিজেপির সঙ্গে থাকছি, যেটা বারবার বলছে যে আমরা এনসিপিআইতে আছি। তো সেটা বিদ্রোহ হওয়ার কারণে ওদের নিজস্ব ভাবনা আছে, নিজস্ব সমস্যা আছে, সেগুলো ওরা বলছে না। যে কারণের জন্য এনডিএর সঙ্গে আপনাদের যোগ করা মানে বিল পাস বা এই ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে ওরা না থাকলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে তো সমস্যা দাঁড়াবে। ওরা বুঝবে, ওরাও বুঝবে, সরকারও বুঝবে। अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालाते बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें।